बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअना व ज़िदना इल्मा। अम्मा बाद। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी ये शाम इताअत इलाही और इबादत रब्बुल आलमीन का मजहर हो। आपकी ये रात रजामंदी, सब्र और खैर का पैगंबर हो। अजीज बहनों, हमारी आज की मुलाकात का मौजू एक मेहमान है जो आने की तैयारी कर रहा है और हमको इस्तकबाल की तैयारी करना है। आप सब समझ रही हैं ये मेहमान कौन है? ये है खैरुश-शुहूर, अफजल तरीन महीना, रमजान का महीना। हो सकता है आप सोच रही हूँ कि अभी तो रमजान के तो शाबान शुरू हुआ है और बातें रमजान की होने लगी, इतनी भी क्या जल्दी थी। लेकिन नहीं, अगर मेहमान इतनी अहमियत का हासिल हो तो उसके आने के तज़किरे उतने ही पहले से कर लिए जाते हैं और उसके आने की तैयारी भी उतने ही पहलों से की जाती है। अहादीस में एक वाक़या आता है, ये वाक़या बहुत मशहूर है। ये है हज़रत मशहूर सहाबी हज़रत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। ये इब्ने माजा में भी है और दूसरी किताबों में भी है और सही हदीस है। आइए हम वाक़े की तफसीलात देखते हैं क्या है। किसी कबीले के दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया एक साथ। वो दोनों जो हैं, बली का लफ्ज़ है हदीस में। बली एक कबीला था और वो कबीला बनी उज़रा का से ताल्लुक़ रखता था। मदीने के करीब एक वादी थी, वादिल कुरा, वहाँ वो लोग रहते थे। तो वहाँ से कबीला एक वफ़द आया और उसमें से उन दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। अब उन दोनों में से एक जो था वो दूसरे से ज़्यादा हरीस था। किस चीज़ का हरीस? नेकियों का, कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती उसकी कि कोई मौका सवाब का छूटे ना। उसने जंग में हिस्सा लिया किसी गज़वे में और वो शहीद हो गया। दूसरे को 1 साल का और मौका मिला, उसके बाद उसकी वफ़ात हो गई। हज़रत तलहा कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के पास हूँ और मेरे पास वो दोनों भी खड़े हैं। जन्नत से एक आदमी निकल के आता है और उसको आवाज़ देता है जो 1 साल बाद जिसकी वफ़ात हुई थी। फिर अंदर चला जाता है उसको लेकर। फिर कुछ देर बाद वापस आता है तो फिर उसको आवाज़ देता है जो शहीद हुआ था, यानी 1 साल पहले जो गया था। उसके बाद फिर वो दोनों इससे कहते हैं, वो दोनों फिर वापस आए मेरे पास और मुझसे कहा कि तुम वापस चले जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है। जब सुबह में हज़रत अल्लाह की आंख खुली तो उन्होंने लोगों के सामने वाक़या बयान किया। लोगों को हैरत हुई। हैरत किस बात पे हो रही थी? लोगों को हैरत इस बात पे हो रही थी कि एक तो शहीद हुआ था, उसने जंग में हिस्सा लिया था, क्यों वो बाद में जन्नत में गया? और जो 1 साल बाद तभी मौत मरा था, वफात हुई थी उसकी, वो क्यों पहले जन्नत में गया? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग किस बात पर हैरत कर रहे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये तो नेकी की तलाश में ज़्यादा हरीस था और ये ज़्यादा कोशिश करता था आगे बढ़ने की, और ये इसको शहादत का दर्जा मिला, अल्लाह की राह में शहीद हुआ ये, और वो इससे पहले जन्नत में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसके बाद 1 साल तक बाकी था ना,
اس کے گزرنے کی، اس کی شہادت کے بعد 1 سال کی مدت ملی اس کو، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آسا نے کہا کہ اور اس کو ایک رمضان ملا جس نے اس میں روزے رکھے، لوگوں نے کہا کیوں نہیں کہا، اور اس نے سال بھر میں اتنے اتنے نمازیں پڑھی، گویا اتنے اتنے سجدے کیے، لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ آسا نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ان نیکیوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے، جو رمضان کے روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، جو اتنے اس کے سجدے اضافی ہوئے، اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اجر میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں کے درمیان ہے۔ آپ دیکھیے، یہ صرف رمضان کا مہینہ ملنے سے نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ صرف یہ کافی نہیں تھا کہ اس کو 1 سال کا موقع ملا اور اس کو ایک رمضان اور مل گیا۔ علامہ سعدی کہتے ہیں، علامہ سعدی کون ہے؟ تفسیر سعدی جنہوں نے لکھی ہے، عبد الرحمن بن یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرنا، رمضان نصیب کرنا، تو یہ بھی دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک کرنا، کیونکہ کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ کو رمضان نصیب ہو گیا، وہ ایک بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کو آپ نے کس طرح استعمال کیا، یہ بڑی بات ہے، یہ چیز اہمیت رکھتی ہے۔ رمضان کی عظمت کس چیز سے؟ اس میں عبادت کرنے سے، روزہ، نماز، قرآن، صدقات، دعا، ذکر، استغفار، توبہ، یہ کرنا اور پھر اس کا قبول ہو جانا، یہ وجہ تھی جو اس شخص کو جنت کا پروانہ پہلے ملا تھا۔ ہم سب کے دل میں رمضان کے انتظار ہے اور عبادتوں کا اشتیاق ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان آ کر چلا جائے، نہ عبادتوں کا شوق پورا ہو سکے اور نہ رمضان سے دل سیر ہو سکے۔ بس اسی لیے آج اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس مہینے کی لیے تیاری کرتے تھے؟ رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ہوتی تھی؟ دیکھیے، حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت ابو داؤد اور نسائی میں ہے اور صحیح حدیث ہے، فقہا نے اس کو صحیح کہا ہے، محدثین نے اس کی صحت کو قائم ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نہیں دیکھتا آپ اسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، کیوں؟ آپ سے فرمائے کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، یہ رجب اور شعبان کے درمیان پڑ جاتا ہے، رجب کو لوگ اہمیت دیتے تھے کیونکہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رمضان کو اہمیت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ رمضان ہے، اور رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان غفلت میں چلا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی جناب میں پہنچائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جس وقت اوپر جائے میں روزے سے ہوں۔ شعبان میں روزے رکھنے کی اور بھی بہت سی حدیثیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، بخاری مسلم دونوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، الا کہ کوئی شخص ہو جو رکھتا ہو، یعنی دوشمبہ پڑ رہا ہے اور وہ دوشمبہ کا روزہ رکھتا تھا، یا جمعرات پڑ گئے وہ جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، تو وہ رکھ لے، ورنہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھو، مطلب کہ شعبان میں روزے رکھے جائے کثرت سے، 1-2 دن پہلے آرام کر لیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے میں
تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے، اور میں نے مطلب پورا مہینہ صرف رمضان میں رکھتے تھے، اور شعبان سے زیادہ روزے کسی مہینے میں رکھتے نہیں دیکھے، تقریباً پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، کانا یصوم شعبان کلہ، اور مسلم کی روایت میں ہے کانا یصوم شعبان الا قلیلا، تقریباً پورا ہی شعبان کا مہینہ روزے میں جاتا تھا سوائے چند دنوں کے۔ نسائی کی ایک روایت ہے کانا احب الشہور الیہ ان یصومہ شعبان کانا یصلہ برمضان، شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھنا پسند کرتے تھے کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے، یعنی اتنا زیادہ روزہ رکھتے کہ رمضان شروع ہو جاتا۔ ایک حدیث ترمذی کی ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، بلکہ یوں سمجھو کہ پورا ہی روزہ رکھتے تھے، یعنی اتنا زیادہ رکھتے تھے گویا پورا مہینہ روزہ رکھا۔ کانا یصوم شعبان الا قلیلا بل کانا یصومہ کلہ۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی بہت اہمیت دیتے تھے اور اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے ایک حدیث یہ بھی عام ہے لوگوں کے زبانوں پر کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے جب تک کہ رمضان آ جائے، پھر رمضان کے روزے رکھے جائیں، 15 شعبان تک رکھیں، پھر 15 شعبان کے بعد نہیں رکھیں۔ یہ حدیث بھی ہے اور شافعیہ کے نزدیک اس پہ عمل بھی ہوتا ہے، لیکن باقی جمہور محدثین، جمہور علماء اس حدیث کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں جو حدیث ابھی بتائی گئی ہے حضرت اسامہ بن زید والی، اس میں یہ آیا نا کہ غفلت کا لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، اور غفلت کے اس وقت میں جس نے اس وقت کو قیمتی سمجھا اس کے لیے یقیناً اضافی اجر ہے۔ غفلت کے وقت عبادت کا ثواب اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی، ایک بات تو یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بتائی کہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، تو اس کی عظمت سے، اس کی اہمیت سے غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ اس میں عبادت کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے لیے مشق ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اگر غفلت کی بات کی جائے تو غفلت تو اتنی ہوتی ہے کہ اگر رمضان کا ذکر بھی آتا ہے نا، رمضان کی تیاری کریں تو تیاری میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ خالی سحری اور افطار کی باتیں ہوتی ہیں، خالی اسی طرف ذہن جاتا ہے۔ کوئی بہت اگر کوشش کرنے والا تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم کیا کیا کام کر لیں کہ ہم کو رمضان میں کچھ کم کرنا پڑے یا سحری اور افطار بنانا آسان ہو جائے، یہیں تک کی بات چلتی ہے۔ غفلت کے اس وقت میں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہو کہ کثرت سے نمازیں پڑھے، کثرت سے روزہ رکھے، کثرت سے صدقہ دے، ذکر و استغفار کرے، یعنی ان چیزوں کی مشق کر لے رمضان کی تیاری کے طور پر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے گا اور نمازوں کا اہتمام بڑھا دے گا، تہجد نہیں ہو پا رہی ہے تو تہجد کی عادت ڈال لیں، نفل چھوٹ جاتی ہیں تو نفلیں پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، اپنی زبان کو ذکر اور استغفار کا عادی بنا لیں، زیادہ تر وقت زبان پہ کچھ تسبیح، کچھ درود، کچھ استغفار، کچھ تسبیحات یہ زبان پر ہوں، کثرت سے صدقہ کریں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے گی، جو اس طرح سے شعبان میں تیاری نہیں کیا ہوا ہوگا، جب رمضان شروع ہوگا تو پہلے دن روزہ رکھا، اب سر میں درد ہو رہا ہے اور چکر بہت آ رہے ہیں اور کمزوری بہت ہو رہی ہے، اور پہلا روزہ اس میں گزر جاتا ہے، تجربے میں، مشق میں یا عادت ڈلانے میں۔ دوسرا روزہ پھر کچھ بہتر، تیسرا روزہ کچھ بہتر، پھر عادت ہو گئی، اب روزہ رکھ لیتے ہیں، بھاری نہیں پڑ رہا ہے۔ تو شعبان میں روزہ رکھ کے اگر عادی ہو جائیں گے تو رمضان کا پہلے دن سے ہی مکمل اچھا اور
वैसा रोज़ा होगा जैसे चाहते होंगे कि रोज़ा रख के दूसरी चीज़ें भी होती जाएं, बेहाल ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं। इसी तरह से कुरान पढ़ने बैठे, अगर पूरे शाबान कसरत से कुरान पढ़ा था तो फिर रमज़ान में और अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। वरना पारा पूरा होने से पहले नींद आने लगेगी, जमाई आने लगेंगी, और पेज पलट पलट के देखने लगेंगे कितना बाकी है भी पारा पूरा होने में, कितना बाकी है अभी। अच्छा, आधा भी पढ़ लेते हैं, आधा शाम में पढ़ लेंगे, मुश्किल से पूरा होगा। सहाबा किस तरह से पढ़ते थे कुरान पाक? 7 दिन में कुरान पाक ख़त्म होता था। पहले दिन 3 सूरतें, दूसरे दिन 5 सूरतें, तीसरे दिन 7 सूरतें। उसमें हमारे जो कुरान पाक होते हैं उर्दू वाले, उसमें नीचे मंजिल लिख लिख के लिखा हुआ होता है, मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3। ये तकसीम वो होती है, जैसे पारे की तकसीम जो होती है 30 पारे, वो तकसीम होती है जो महीने में कुरान पाक ख़त्म होता है। हर पारा रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ एक पारा पढ़ेंगे, महीने में कुरान पाक पूरा हो जाएगा। लेकिन मंजिल अगर रोज़ एक पढ़ेंगे तो हफ्ते में कुरान पाक पूरा होगा। तो सहाबा इस तरह से पढ़ते थे, और ख़ास तौर से शाबान में अगर कोई इस तरह से पढ़ता है तो अंदाज़ा करिए वो रमज़ान में किस तरह से पढ़ सकेगा। इस तरह से अगर शाबान के महीने को हम इस तरह से अहमियत दें कि हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं उसमें, और रोज़ा रखेंगे, रोज़े की आदत हो जाएगी, नमाज पढ़ेंगे कसरत से उसकी आदत हो जाएगी, कुरान पढ़ेंगे कसरत से तो उसकी आदत हो जाएगी, इस्तिग़फ़ार और तौबा और तस्बीह, सदका और खैरात की। इसको एक मिसाल से और समझ सकते हैं हम। देखिए, कोई भी नमाज होती है जो फ़र्ज़ नमाज, उससे पहले सुन्नतें होती हैं ना। जैसे फजर की नमाज में तो ख़ास तौर से 2 रकात सुन्नत है, और वो सुन्नत वाजिब है जिसको सफ़र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ते थे। जो सुन्नत होती है उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि आदमी जब नमाज शुरू करते हैं, सुन्नत पहले पढ़ते हैं, तो जो कमी कोताही होती है उसका अंदाज़ा हो जाता है, और फ्रेश हो जाते हैं, आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर जब फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो वो नमाज अच्छी होती है, सुन्नत के मुकाबले में वो उससे अच्छी होती है, क्योंकि आदमी एक दफ़ा पढ़ के, हो सकता है ऐसा हो किसी दिन आपने नियत बानी, फिर आपकी नज़र पड़ी आस्तीन छोटी थी और मैंने दुपट्टा नहीं बदला है। अब अंदर से आपको उलझन होना शुरू हो गई, मैं आस्तीन छोटी हो रही है और हाथ दिख रहे हैं, मेरी शलवार छोटी हो रही है, मेरे को टखने दिख रहे हैं। सुन्नत में ये चीज़ें हो जाएंगी, जब आप सलाम फेरेंगे उन चीज़ों को ठीक कर लेंगी, फिर जब फ़र्ज़ पड़ेंगी तो वो दूसरी तरह हुआ। सुन्नत होता है, सुन्नत जो पढ़ी जाती है, फ़र्ज़ से पहले जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं वो एक तरह से तमहीद और तैयारी होती है फ़र्ज़ नमाज के लिए। बिल्कुल इसी तरह से समझ लीजिए आप, ये शाबान के महीने में जब आप रोज़ा रखेंगी तो गोया ये तमहीद और तैयारी होगी। ये नफिल रोज़े होंगे जो फ़र्ज़ रोज़ों के लिए आपको तैयार करेंगे, और उसके लिए तमहीद होंगे, उसके लिए माहौल बनाएंगे। तो एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई थी कि लोग गफलत में हो जाते हैं इस महीने की तरफ से, और ये बहुत अहम महीना है। और दूसरी चीज़ ये बताई थी कि है मैं इसमें अब इबादत करना पसंद करता हूँ, और इसमें मश्क हो जाती है इबादत करने की। एक और चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि तुरफ़ाउल आमाल, इस महीने में नामा अमाल उठाए जाते हैं। नामा अमाल महीने महीने उठाए जाते हैं या साल में, या देखिए, एक एक दफ़ा सहीफ़ा एक रोज़मर्रा का सहीफ़ा होता है। जैसे हम किसी काम का जब जदवल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसकी तक़सीम करते हैं, पहले महीने की तक़सीम होती है, हर महीने में क्या-क्या करना है, फिर उस महीने वाले काम को हफ़्तों में तक़सीम किया जाता है। मान लीजिए जैसे लेसन प्लान बनाना है, क्लास में कोर्स ख़त्म करने की बात हो, कोई भी ऐसा काम हो, पहले साल की तक़सीम करते हैं, फिर महीनों की तक़सीम करते हैं, फिर हफ़्तों की तक़सीम करते हैं, फिर हफ़्ते वाला काम जो होता है उसको दिनों पे तक़सीम करते हैं। हर दिन ये काम होना है। तो अ, जो रोज़ाना के सहीफ़े होते हैं दिन में, रोज़मर्रा वाले सहीफ़े दिन में 2 दफ़ा ऊपर जाते हैं। वो हदीस है ना, फजर की नमाज और असर की नमाज में फरिश्ते नहीं, फजर और मगरिब, मगरिब है या असर है, गालिबन मगरिब की नमाज है, फजर का तो यकीनी है कि फजर की नमाज में जब फरिश्ते, एक दिन के फरिश्ते जाते होते हैं और रात के आते होते हैं, और मगरिब की नमाज में रात के फरिश्ते आते होते हैं और दिन के जाते होते हैं।
تو جب ان دونوں وقتوں میں جو نماز پڑھتا ہوتا ہے تو دن کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں جا کے کہ نماز پڑھ رہا تھا، اور رات کے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم جب آئے تو نماز پڑھا تھا، ہم جب گئے تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ فرشتے جو ہیں وہ اس یومیہ صحیفے لے کے آنے جانے والے ہو گئے۔ پھر ہفتے میں ایک صحیفہ اوپر جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ہاں، عصر کی نماز، صحیح۔ اور ہفتے کی رپورٹ کب پیش ہوتی ہے؟ دوشنبہ کے روز، یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا صحیفہ اوپر اس حال میں جائے کہ میں روزے میں ہوں۔ یہ ہو گئی ہفتے والی رپورٹ۔ پھر سالانہ رپورٹ جب جاتی ہے وہ کب؟ رمضان کے مہینے میں نہیں، محرم میں، ذی الحجہ میں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ عربی مہینوں کا آخری مہینہ ہوتا ہے، تو وہ اس میں اعمال اوپر جاتے ہیں، اور محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ رپورٹ جاتی ہے شعبان کے مہینے میں، جیسا کہ ابھی اس حدیث میں ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترفع الاعمال، اس میں اعمال اوپر جاتے ہیں۔ پھر یہ سال کا ہو گیا۔ پھر ایک پوری زندگی کا صحیفہ اوپر جاتا ہے، وہ کب جاتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے جب ہم چلے جاتے ہیں۔ دیکھ، اب یہ طے ہو گیا کہ ہاں رپورٹ پیش ہوتی ہے، دن میں ہر دن کی بھی ہوتی ہے، ہر ہفتے کی بھی، ہر مہینے کی بھی۔ جب رپورٹ پیش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس کے حساب سے ہم دنیا کے حساب سے سوچیں، جو کسی بھی کمپنی کے کاریگر ہوتے ہیں یا ملازمین ہوتے ہیں، جب ان کی رپورٹ پیش ہونے والی ہوتی ہے اور ان کو اس میں رپورٹ میں نظر آ جاتا ہے کہ اتنی دن غیر حاضر ہوئے، یا اتنے دن کہیں کہیں کمی ہوئی، یا یہ کوتاہی ہوئی، یہ چیز زیادہ ہوئی، یہ چیز کم ہوئی، تو وہ رپورٹ پیش ہونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی معافی ہو جائے اور کسی طرح سے اس کی تلافی ہو جائے، اور رپورٹ ہماری بہتر ہو جائے۔ اسی طرح سے انداز تصور کریے کہ رپورٹ جب ہماری پیش ہونے والی ہو تو وہ ہم روزے سے ہوں، ہم نمازوں میں ہوں، ہم کثرت سے استغفار کرتے ہوں، کہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس کی معافی اور تلافی ہو جائے۔ سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے دکانوں کا یا کاروبار کا یا کمپنیوں کا، جس کو الجرد السنوی کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہتے ہیں، میرے خیال سے اینول انوینٹری کہتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں نہیں پتا۔ وہ جانچ ہوتی ہے پورے سال کے حساب کی، کہ دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے الجرد السنوی کی وجہ سے یا اینول انوینٹری کی وجہ سے یہ دکان بند ہے، اور 2 دن 3 دن جتنا بھی چھوٹی بڑی کمپنی ہوتی ہے اس حساب سے دکان بند رہتی ہے، وہ کمپنی بند ہوتی ہے، اور اس کو اندر سے پوری چیزیں نکال کے دیکھ کے چھانٹ کے حساب کر کے کمی زیادتی نقصان تلافی کیا اب کرنا ہے اور کیا اب ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اور جہاں جہاں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے کہ اس کی کیسے معافی ہو سکتی ہے اور کیسے تلافی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ جب یہ معافی اور تلافی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آپسی اختلافات دیکھ لیں۔ یہ سمجھیے کہ ہم اب رمضان آنے سے پہلے شعبان میں ہم اپنے دل کی جو زمین ہے اس کو تیار کر رہے ہیں، اس کو جوتیں گے، کھودیں گے، اس میں سے اینٹیں پتھر نکالیں گے، اس کو نرم کریں گے، ہموار کریں گے، اس کو سیراب کریں گے، اس میں بیج ڈال دیں گے، تاکہ جب رمضان آئے گا تو ہم کو پھل تیار ملیں گے۔ اس حساب سے اپنے دل کا جائزہ لیجئے اور اپنے دل کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں ہمارا کسی سے اختلاف تو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اختلاف کی گنجائش جہاں ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بھائی بہن ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں۔ انہی دونوں لوگوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور انہی لوگوں سے زیادہ اختلافات اور شکایتیں بھی انہی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا ہے،
हक भी इन्हीं लोगों का मारा जाता है, भाई भाई का, भाई बहन का, बहन भाई का। इसी में हक तलफी भी होती है। क़यामत के दिन पहले भाइयों ही से भागा जाएगा। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, सबसे पहले जान बचा के भागेगा वो अपने भाई से ही भागता होगा या बहन से भागता होगा। बहनों को विरासत में हिस्सा दिया है। एक एक लड़की पूछ रही थी कि मेरे ससुराल वालों ने हिस्सा बांटा, मतलब शौहर और उनके भाइयों ने विरासत तकसीम कर ली और बहनों को कुछ नहीं दिया है। और मुझे बहुत कुढ़न अंदर से होती है कि ये मेरे हिस्से में भी बहनों का कुछ हिस्सा है जब नहीं दिया है तो। और भाई बहुत मुतमईन हैं, वो लोग कहते हैं बहनों ने माफ कर दिया है। इसमें माफ करने की क्या चीज थी और गुनाह क्या था या गलती क्या थी कि माफ कर दी? माफ कर दिया। बहनें इस ख्याल में है कि बहनें कुछ नहीं कह रही हैं, उनको ये अंदेशा है कि भाई भाई छूट जाएंगे या मैका छूट जाएगा। और भाई बहुत खुश है कि बहनों ने माफ कर दिया है। तो अब इसको हर वक्त ये कलक है कि मेरा जो जो कुछ हमारे घर में रिस्क आ रहा है उसमें इन बहनों का भी हिस्सा जा रहा है। दो तरह से, एक तो बाप की जो विरासत है उसमें बहनों का हिस्सा है ही, वो ना देकर फिर खुद भाइयों के माल में बहनों का हिस्सा होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहनों को दे दिया तो भाइयों के माल में भाइयों का हक खत्म हो गया और भाइयों को अब जिंदगी भर कुछ कह नहीं। वो तो जो दिया है वो तो बाप की विरासत में से दे रहे हैं ना। और अपने ऊपर, हमारे ऊपर जो हुकूक हैं बहनों के वो भी तो वाजिब है। बहरहाल वो क्या करेगी बेचारी जब घर के जो भाई लोग हैं वो नहीं देने को तैयार है तो। जो भी उसके मसले का हल हो, लेकिन अफसोस हुआ सुन के उसकी कहानी। इसी तरह से एक औरत का फोन आया था, वो कही थी कि वो दूसरी बीवी थी, तो उनको ये तकलीफ थी कि जो पहली बीवी को जेवर दिया गया था वो उससे वापस ले लिया गया था और तलाक के वक्त, और वो तलाक लेके चली गई। फिर वही जेवर मुझे दिया गया है, तो क्या मैंने उसका पहली बीवी की हक तलफी की है? उसका जेवर मेरे पास रखा हुआ है, मुझे दे दिया गया है। इस तरह के सवालात होते हैं। बहरहाल ये वाला मसला तो मैंने पूछा था मौलाना साहब से, और मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं, वो हदिया नहीं होता है, उन्होंने हदिया दे के वापस नहीं लिया है। वो तो उन्होंने निकाह के लिए दिया था और महर से हट के था। तो अब जब दोबारा उस लड़के का कहीं निकाह करेंगे तो फिर दोबारा कहीं से इंतजाम करेंगे, तो वो वापस ले लिया उन्होंने। वो कुछ गलत नहीं किया, महर दे दिया उसको और उसको रुख्सत कर दिया, उतना ही उसका वाजिब होता था। और जो इसको दिया गया है वो इसका हिस्सा है, हक है। बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ फरमाए इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। लेकिन अपने आप कोशिश होना चाहिए, ये फिक्र होना चाहिए कि हमारे माल में किसी दूसरे का माल तो नहीं है। अगर वो खामोश है तो भी, अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो भी हमको खुद समझना है। किसी कमजोर, किसी बेबस या किसी का माल हड़प करके और ये सोचना कि उसने कुछ नहीं कहा हमसे तो उसने आज नहीं कहा, क्या अल्लाह ताला क्या भी नहीं कहेगा? जहाँ उसको हर एक को वहाँ नेकियों की जरूरत होगी। और इस गल्ले और जमीन और घर और किराया और पैसे और जेवर, इसके बदले अगर वहाँ नेकियों में बातें होने लगी तो क्या होगा? तो रमज़ान शुरू होने से पहले पहले आपस के इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए जाएं, हुकूक अदा कर दिए जाएं। अगर किसी से कत्ल ताल्लुक है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए। कत्ल ताल्लुक करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और जिसने रिश्तों को जोड़ा उसने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जोड़ा है। रिश्ता अर्श से मुअल्लक होता है, और वो इस बात की दुहाई देता रहता है कि जिसने मुझे जोड़ा, उसने जिसने इश्क का ताल्लुक किया उसने यहाँ से रिश्ता तोड़ा, और जिसने कत्ल ताल्लुक नहीं, रिश्तों को जोड़ा, उसने यहाँ से रिश्ता जोड़ लिया। तो दिल की सफाई कर ली जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए, तौबा की अहमियत को समझें। और जिसने भी कोई भी छोटा बड़ा गुनाह हो, उसको हम जब गौर करने चलते हैं तो कल का दिन, परसों का दिन नहीं, पूरे एक साल पर गौर कर लीजिए। इस पूरे साल के दौरान देखिए कि किससे किससे
क्या क्या चीज़ें हुई थी। कहीं हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंची, कहीं हमारी किसी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंची, या हमारे किसी अमल से तकलीफ़ पहुंची है, या किसी के साथ हमने माली मामलात में गड़बड़ की है, या और किसी तरह की कोई चीज़ हुई है। तो इस तरह की चीज़ें अपने एहतिसाब किया जाए, अपने हिसाब लिया जाए, और जो हमारे हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान जो चीज़ें हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, आइंदा ऐसी गलती न करने का अहद करें। और जो हमारे और बंदों के दरमियान इख्तिलाफ़ात या लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको आपस में उसको दूर करने की कोशिश की जाए। झगड़ा हो, ज़ुल्म हो, हसद हो, इख्तिलाफ़ हो, क़त्ल ताल्लुक़ हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, जो भी चीज़ें हैं जो दिल को गंदा करती हैं, उन सारी चीज़ों से दिल को पाक करके क़ल्ब सलीम बना दिया जाए। गोया हमारा दिल दोबारा से जन्म ले रहा है, और ये इसके साथ जो ख्वाहिशात और जो गुनाह और जो चीज़ें थीं जो इस पर घेरे हुई थी, इसको और लपेटे भी थी, उन सब चीज़ों से निकल के ये दोबारा बाहर आया है, और इसको नई ज़िंदगी मिली है और नई दुनिया मिली है। तो दिल की सफाई करके हम ज़मीन को तैयार कर लें, ताकि उसमें अच्छी खेती हो और अच्छी फसल तैयार हो। जब हम जो भी इबादतें करेंगे, रोज़े रखना, कुरान कसरत से पढ़ना, सुन्नतों और नफिल और तहज्जुद की आदत बनाना। कुरान पढ़ने के ताल्लुक से बहुत सारे लोग, ये लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। हम हर वक्त ये बात याद रखें किताब कुरान पाक के बारे में कि अल्लाह ताला ने कहा है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब बहुत मुबारक और बरकत वाली है। और एक हदीस में आता है कि मा ज़ाहमल कुरान शैउन, यानी कुरान पाक किसी भी जगह में, कहीं भी कुरान पाक को आप जगह दीजिए तो वहाँ बरकत ही बरकत होगी। वक्त नहीं है, वक्त की तंगी है, उसमें कुरान पाक को जगह दे दीजिए, आपके बहुत सारे वक्त में बरकत हो जाएगी और बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो कुरान पाक को अहमियत दीजिए। इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये कोई ऐसी ऐसी किताब नहीं है, बहुत गिरा कदर किताब है। उसको उसको अहमियत दी जाए, उसको अव्वल नंबर पर रखा जाए, फुर्सत के वक्त में, अच्छे वक्त में उसको पढ़ा जाए, जिस वक्त तरोताज़ा हो। तो फिर देखिए बाकी पूरे दिन के कामों में और वक्त में कैसे बरकत होती है। इस तरह से हम अपने आप को तैयार करें। गोया शाबान का महीना ज़मीन तैयार करने, बोने और सींचने का है, और रमज़ान का महीना खेती तैयार हो जाएगी। कितने गैर ज़रूरी काम ऐसे होते हैं जो दिन भर में हम करते हैं, उसका हिसाब लेते जाएं, वो काम हमें नहीं करना है। कितना वक्त इधर उधर ज़ाय होता है, उसका हिसाब करते जाएं, वो वक्त अब ज़ाय नहीं करना है। जब जैसे जैसे रमज़ान करीब आता है, ऐसे ऐसे इतने इश्तिहार आते हैं कंपनियों के और उनके चीज़ों के, उनके मंतजात और जो चीज़ें उनके यहाँ बनती होती हैं उसके, और तो और ड्रामों के और सीरियलों के, और वो कि रमज़ान के लिए एक ये तोहफा, रमज़ान के लिए एक ये तोहफा। अगर ये लोग रमज़ान के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं और इतना उसके लिए इतने जोश में हैं उसका लेकर, किस लिए? इसलिए कि उनके इस दुनिया के कारोबार में कुछ चमक आ जाएगी। तो फिर हम और आप, जिन्हें हमें अपने आखिरत का कारोबार करना है, हमारी कोशिशें और हमारा ज़ौक़ और शौक़ और हमारी मेहनतें कैसी होना चाहिए। हम ये इरादा करें कि हमारा ये रमज़ान पिछले रमज़ानों से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें अभी कितने रमज़ान देखना है। कितने सारे लोग पिछले रमज़ान में जो हमारे साथ थे, वो इस साल इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत से हम सबको रमज़ान नसीब करें। अगर किसी के रमज़ान के रोज़े अभी तक छूटे हुए हों तो रमज़ान के रोज़े मुकम्मल कर ले, क़ज़ा पूरा रख ले, और उसके बाद फिर नफिल रोज़े शुरू करें। अगर किसी को अपने आसपास गरीबों और ज़रूरतमंदों का इत्तला नहीं है, पता नहीं है, तो उनका पता कर लीजिए, सदका और खैरात के देने का इंतज़ाम करिए। आपका माल सही जगह पर पहुँचे, गलत जगह नहीं पहुँचे। और अभी से हम रमज़ान के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ताअतिक व रिज़ाक,
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قونا لطاعتك. اللهم قونا لطاعتك. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا والشيطان. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك لسانا صدوقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحبنا فيك، ومن أحببناه فيك، ومعلمينا وولاة أمرنا ومعلم أبنائنا الخير، وكل مسلم ومسلمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.